बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के हक़ में बड़ी गवाही आ गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो रिमार्क्स दिए साइफर केस पर और जिस तरह जज अबुल हसनात जुल्करनैन को लताड़ा, कोर्ट में मौजूद सहाफ़ियों का कहना था कि हमने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को कभी भी इतना बरहम नहीं देखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने साइफर केस को नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दिया और ये बहुत बड़ी गवाही है इमरान खान साहब के हक़ में। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन के मुतालिक इंतहाई सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होती जो इसने साइफर केस में की। पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की मिसकंडक्ट पर वापस उन्हें लाहौर हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश के बावजूद ना भेजे जाने पर भी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए साइफर ट्रायल को नाइंसाफ़ी करार दिया कि किस तरह ये ट्रायल चलाया गया और किस तरह उस केस में जो है वो फैसला दिया गया। देखिए, काजी फाइज ईसा अकेले नहीं थे। काजी फाइज ईसा तो चले गए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन जैसों को जो है वो छोड़ गए हैं। अब जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जिस तरह कल ही की बात लेने के ईमान मज़ारी और उनके शोहर का जिस तरह 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था और उसने भी कई सवालात पैदा कर दिए थे और उस केस में जो है वो बदनीयती साफ ज़ाहिर हो रही थी कि ईमान मज़ारी और उनके शौहर पर एक तो मुकदमा भी जो है वो दहशतगर्दी का बनाया गया, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ट्रैफिक एहलकारों से झगड़ा किया। और फिर जिस शख्स ने ईमान मज़ारी पर कहते हैं कि जो बैरियर फेंका था वो सादा कपड़ों में मलबूस था, ये भी अदालत में बताया गया। और आप देखें कि ईमान मज़ारी उसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में एक केस में वकील भी है, फिर भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उन जज साहब ने दे दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वीडियो और ऑडियो की मैचिंग करनी है। जबकि ख़ुद ईमान मज़ारी और उनके शौहर इकरार कर रहे थे कि हाँ, हम ही हैं वीडियो में, फिर किस बात का जिस्मानी रिमांड। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबुल हसनात जुल्करनैन का ये फ़ैसला भी जो है वो कालअदम कर दिया है। तो ये जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, ये सब हैं इनके कारनामे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को तो उनका तो जो है वो सबको मालूम ही है, ख़ासकर टेरियान केस में उनका मिसकंडक्ट जो साबित हुआ है और जिस तरह टेरियान केस में 2-1 के फैसले के बाद भी उन्होंने फैसला नहीं सुनाया था और फिर बेंच ही तहलील कर दिया जिसका उन्हें इख्तियार ही नहीं था। फिर नया बेंच बनाया तो नए बेंच ने भी जो है वो टेरियान केस को उड़ा कर रख दिया। और फिर इसी मामले पर जिस तरह जजिस को हरासा किया गया एजेंसीज़ की जानिब से, जिस पर जजिस ने ख़त भी लिखा, लेकिन काजी फाइज ईसा जो ख़ुद को आइन और क़ानून का बहुत बड़ा चैम्पियन समझते थे और जाते हुए जो उन्होंने बकौल असतूर के इंसानी हकूक़ और आइन और क़ानून का जो कब्रिस्तान बनाया है, जिसमें कुतबे बनवाए कि इज़हार राय की आज़ादी और इंसाफ और इंसानी हकूक़ से मुतालिक जो बातें लिखवाई, एक पर भी अमल ना करा सके। जो चीफ जस्टिस देखें अपने ही जजिस को इंसाफ ना दे सके, वो आम लोगों को कहाँ से इंसाफ देगा, कहाँ से इंसाफ दे पाता। इसके अलावा कल जो काजी फाइज ईसा के साथ लंदन में जो कुछ हुआ, उसकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शदीद मज़म्मत की है और उन लोगों पर जिन्होंने काजी फाइज ईसा पर लानतें दी और नारेबाजी की, FIR का जो है वो हुक्म देते हुए उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और पासपोर्ट मनसूख करने का भी हुक्म दिया है। अब देखें कितनी मज़े का ख़ेज़ बात है कि ख़ुद लंदन में वहाँ पर किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि वहाँ इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। अब आप जो है वो किसी को जो है वो छू भी नहीं सकते, लेकिन एहतजाज को वो रोकते नहीं, चाहे उनके अपने ही ख़िलाफ़ क्यों ना हो। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जिस तरह मुँह पर ताले लगाने की कोशिश की जाती है, एहतजाज करने वालों को उठा कर बंद कर दिया जाता है और मुकदमा भी फिर दहशतगर्दी का कर दिया जाता है। क्या बात है। पाकिस्तान में देखें 2 चीज़ें जो है वो अपनी अहमियत खो चुकी हैं, जिस पर जो है वो मर्ज़ी डाल दो। एक निशान इम्तियाज़, दूसरा 780 है, दहशतगर्दी का पर्चा, जिस पर जहाँ चाहे जो है वो डाल दिया जाता है। अच्छा जी, बात करते हैं इस मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की। तो हमारे कराची में बहुत ज़्यादा मसाइल के अंबार हैं, सड़कें तबाह हैं, आए रोज़ शहरी पानी, बिजली, गैस पर एहतजाज करते नज़र आते हैं। आज भी एहतजाज हुआ, कल भी 3 मकामात पर एहतजाज हुआ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। जिस गली में, जिस सड़क पर भी आप जाएँ, बड़े बड़े गड्ढे आपके मुंतज़िर होंगे और इन गढ़ों से कई लोग हादसात का शिकार हो जाते हैं। कल की मैं बात करूं, अपनी ही बात करूं, तो यूनिवर्सिटी रोड पर कल मैं सफ़र कर रहा था
تو اچانک روڈ پر ایک اتنا بڑا بھی نہیں تھا لیکن چھوٹا سا تو جو ایک گڈھا تھا لیکن نہ نظر آنے والا تھا، تو میری موٹر سائیکل کا اگلا ٹائر اس کھڈے میں جیسے ہی پڑا تو میں پھر ڈس بیلنس ہو گیا اور سیدھے ہاتھ کی طرف گرنے والا تھا کہ میں نے خود کو جو ہے وہ بیلنس کر لیا، لیکن پیچھے سے ایک شیزور آ رہی تھی، اللہ اس کا جو ہے بھلا کر ڈرائیور کا، تو اس نے فوری طور پر بریک ماری، مجھے لگی تو، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بڑے حادثے سے اللہ نے بچایا۔ تو اس طرح بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ 2 روز قبل بھی نارتھ کراچی میں ڈمپر نے نوجوان کی جان لے لی، کل بھی واٹر پمپ پر جو ٹرک نے 2 شہریوں کو کچل ڈالا۔ اس طرح سینکڑوں لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی وجہ سے بھی، لیکن نہ ہی یہاں سڑکیں بن رہی ہیں، نہ پانی کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کا ہر شہری سوال کرتا ہے کہ ہمارے گھروں میں پانی نہیں آتا، یہ ٹینکرز والوں کو اتنا پانی کہاں سے مل جاتا ہے؟ تو لازمی سی بات ہے کہ شہریوں کے حق کا جو پانی ہے وہ چوری کر کے ان کو دیا جاتا ہے، اور پھر شہریوں کے حق کا پانی انہی کو ہی واپس بھیجا جاتا ہے۔ اربوں روپے کا جو ہے وہ دھندا ہے۔ بجلی کے بلوں پر جو کچھ عرصے پہلے شور ڈالا گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، اب بھی اسی طرح بجلی کے بل آ رہے ہیں لوگوں کو، اور معذرت کے ساتھ سب سے بڑی جو بے حیثی ہے نا وہ ہماری ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، وہ خاموش ہے، ان جو ہے وہ سب مظالم پر زیادہ سے زیادہ جو ہے 2-4 گالیاں دے دیتی ہے سوشل میڈیا پر، اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف۔ گیس کا دیکھیں تو اب کراچی میں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک گیس بند ہونا اب معمول ہو گیا ہے، اور ہم نے بھی جو ہے وہ اب اسے قبول کر لیا ہے کہ چلو جی رات میں نہیں دیتے مگر دن میں تو دے دینا۔ مطلب عوام کو کس لیول پر لے گئے یہ، ایک تو روزگار نہیں، اگر ہے تو ٹھیک سے چل نہیں رہا، اور پھر جو گھس گھس کر یہاں عوام تھوڑا جو کما لیتی ہے وہ ڈاکو چھین کر لے جاتے ہیں، آئے دن سڑکوں پر دندناتے لٹیرے شہریوں سے لوٹ مار کرتے ہیں، جانیں لے لیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، اپاہج کر دیتے ہیں۔ کراچی میں دیکھیں 104 شہریوں کی جانیں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈاکو لے چکے ہیں، لیکن آپ ذرا ایک لمحے کو سوچیں کہ یہ 104 لوگ اگر کسی ایک بڑے حادثے میں مارے جاتے ہیں تو اسے کراچی کا سیاہ دن، نہ صرف کراچی کا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا جاتا، لیکن چونکہ ایک ایک کر کے شہری مارے جا رہے ہیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سب اب جو ہے وہ معمول لگنے لگا ہے۔ کبھی آپ جا کر اس ماں سے، اس بہن سے، اس باپ سے پوچھیں جن کا نوجوان بیٹا مارا گیا، ان بچوں سے پوچھیں جن کے سر سے سایہ چھن گیا، بہت بہت ہی زیادہ جو ہے یہ افسوسناک ہے۔ ہر دوسرا بندہ جو ہے آپ دیکھیں کراچی میں جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار نظر آئے گا۔ اب سڑکیں ٹوٹی ہوئی تو ہیں، لیکن جو ٹریفک کا نظام بھی جو ہے وہ مزید سے بدتر سے بدتر ہو گیا ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ منصوبے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، شروع ہو گئے ختم نہیں ہو رہے۔ 15 سال سے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، بلاول بھٹو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پر آ کر ذرا آپ لوگوں سے پوچھیں کہ اس شہر کے لوگوں کا کیا حال کر دیا ہے آپ نے۔ جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں صرف سندھ اور کراچی کو اچھا دکھانے، اچھا بتانے سے عوام آپ پر ہنستی ہے۔ یہ تو کراچی شہر کا حال ہے، اندرون سندھ جائیں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے۔ بہت زیادہ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن جو ہے وہ ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔